कौन सी ऐप पहले भागेगी, पीईसी या आईटीपी? अब आगे ये दोनों ऐप्स बड़ी गेम डालने वाली हैं। किस ऐप में काम करना चाहिए, किस ऐप से निकल जाना चाहिए? अगर आपने इन दोनों ऐप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आज की वीडियो है आपके लिए। हम लोगों के लिए जावा आई वाला शिकंजा तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमाए और साथ ही अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला इन क्रिप्टो ऐप्स चलाने वालों को भी हिदायत दे कि अपनी ऐप्स को कोई 6 माह साल चलाया करें ताकि हम लोग इससे प्रॉफिट हासिल कर सकें और नुकसान से बच सकें। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है 2 ऐसी ट्रेंडिंग ऐप्स जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है और लोगों ने अपना खूब सारे पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये ऐप्स कौन सी हैं, इसकी मुकम्मल तफसील और अपना एक्सपीरियंस आपसे आगे चलकर शेयर करूंगा। तो अगर आप इन क्रिप्टो ऐप्स पर काम कर रहे हैं और अगर आप इन ऐप्स पर काम करना चाहते हैं तो मेरे चैनल कैश पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह इससे इनके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। और अगर आप इन ऐप्स पर काम कर रहे हैं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मज़ीद इनके बारे में अपनी जो है इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है आपको मिल सकती हैं और आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेंगी। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो ये जो 2 ऐप्स हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं, ये हैं पीईसी ऐप और आईटीपी ऐप। जो पीईसी है ये इस वक्त पाकिस्तानियों की फेवरेट तरीन ऐप बनी हुई है और जो आईटीपी ऐप है ये पूरे यूरोप की फेवरेट तरीन ऐप बन चुकी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस आईटीपी ऐप में लोगों ने हज़ारों डॉलर, हम पाकिस्तानियों ने तो ये पीईसी है अगर ऐप इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई $500 या 1000 या 200 100-200 ही किया होगा। लेकिन ये जो आईटीपी ऐप है इसमें यूरोप वालों ने, यूके और यूएसए में लोगों ने 50-50 हज़ार डॉलर इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो कल के दिन जो है आईटीपी ऐप ने अपना एक बोनस प्रोग्राम 3 दिन के लिए, मेरे ख्याल है 2 दिन के लिए उन्होंने अपना एक बोनस प्रोग्राम जारी किया है कि आप अगर $263 मिनिमम भी 263 अगर करते हैं तो आपको इसका डबल मिलेगा, 500 करते हैं तो आपको 500 साथ बोनस भी मिलेगा। इसी तरह अगर कोई 1000 10,000 20,000 करता है तो डबल मिलेगा। तो हम पाकिस्तानी तो इसके बाद इस बोनस प्रोग्राम के बाद काफ़ी डरे हुए हैं और डरना भी चाहिए कि ये किस तरह का प्रोग्राम है कि डबल दे रहे हैं, तो ये कहीं भागने वाली तो नहीं है। तो इस बोनस प्रोग्राम के बारे में भी मैं आपसे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करूंगा, लेकिन उससे पहले ये पीईसी ऐप के बारे में इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता लूं। क्योंकि हम ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। बाकी चंद लोग जो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग वाली ऐप्स पर काम करते हैं उन्होंने आईटीपी में किया हुआ है। बल्कि इस ऐप को यूट्यूब पर जो पहली 1-2 वीडियोस उर्दू में मिलेगी वो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। बाकी सब जो आईटीपी ऐप के बारे में वीडियोस हैं वो इंग्लिश में है, जो यूके यूएसए में रहते हैं, क्योंकि ये वहाँ से शुरू हुई है। पाकिस्तान में तो अभी तकरीबन 1-1.5 माह हुआ है आईटीपी ऐप ने अपना सर्वर पाकिस्तान में लॉन्च किया और अफ्रीका के ममालिक में इसने लॉन्च किया है। तो जो पीईसी ऐप है ये पाकिस्तानियों की फेवरेट इस वक्त बन चुकी है। तो भाई अगर आपने पीईसी ऐप से कमा लिया है, प्रॉफिट गेन कर लिया है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको निकल जाना चाहिए, बजाय कि वो आपका प्रॉफिट जो आपने कमाया है ये अपने साथ ले उड़ें और आप देखते रह जाएं। तो ये जो रोज़ अपनी पब्लिसिटी करते हैं कि हमने यहाँ पर दफ्तर खोल दिया, यहाँ सेमिनार करा रहे हैं, वहाँ दफ्तर खोल दिया, वहाँ सेमिनार करा रहे हैं, तो ये जो ऐप्स वाले हैं ये इसी तरह सेमिनार्स और दफातर का ड्रामा करते हैं। अगर ये इस तरह ना करें तो इनमें इन्वेस्ट भी कोई ना करे। तो इन दफातर और सेमिनार्स की बड़ी मिसाल जो है वो जावा आई ऐप है, जिसने पिछले 1 साल में सबसे बड़ा स्कैम तो इस जावा आई ने किया था कि लोगों ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, अपनी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी। दुकानदारों ने अपनी सारी जमा पूंजी दुकानें छोड़ दी कि ये देखो ये डॉलर्स में कमाई दे रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है इतनी तगोदो करने की। तो वो जावा आई ऐप वालों का अंजाम देख लें कि उन्होंने भी, ये हमारा एरिया जो है साहिवाल उकाड़ा, इसमें साहिवाल में उन्होंने काफ़ी सेमिनार्स कराए और कहा कि यहाँ पर हमारा दफ्तर है। लेकिन जब ये जावाई भागी थी तो ना इनके किसी दफ्तर का पता चला, ना ही इनके किसी मैनेजर का पता चला। तो ये सारा बंदोबस्त पहले करके रखते हैं। तो अगर आपने इनसे बचना है, इन ऐप्स में लॉस से बचना है, तो चंद दिन काम कर लिया करें, जितना प्रॉफिट मिल सकता है
وہ پروفٹ لے کر ان سے نکل جایا کریں۔ تو یہ جو PEC ایپ ہے یہ کافی ٹرینڈنگ میں جا چکی ہے، تو فی الحال اس میں زیادہ انویسٹمنٹ رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ باقی چل تو ٹھیک رہی ہے، وڈرا بھی لوگوں کو دے رہی ہے، لیکن کسی وقت بھی یہ بھاگ سکتی ہے۔ اور مجھے بڑے مصدق ذرائع سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک دوسری ایپ کی لانچنگ کی تیاری مکمل کر لی ہے، تو ظاہر ہے یہ پہلی ایپ اپنی بند کرنے والے ہیں، دوسری ایپ اپنی لانچ کر دیں گے۔ تو جب یہ اس طرح کی دوسری ایپ لانچ ہوگی تو اس میں انویسٹ کرنا نئے یوزر کے لیے بہتر ہوگا۔ تو جو نئے بندے اس طرح کی ایپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کر کے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ نے اس میں انویسٹ کرنا ہے تو اپنے رسک پر کرنا۔ تو ITP ایپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ جو بونس پروگرام کل دیا ہے، ڈبل بونس پروگرام، ڈبل شاہ پروگرام، مطلب جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈبل شاہ، مطلب جتنا ڈپازٹ ہوگا اتنا ہی۔ تو لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں، مجھ سے میری ٹیم وہ بھی کافی ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بھاگنے والی ہے۔ تو ITP ایپ کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی ان کی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، مطلب ہر 15 دن بعد یہ اس طرح کی پہلے بھی اپڈیٹس دیتے رہے ہیں، اس طرح کے بونس پروگرام ان کے چلتے رہتے ہیں۔ اگست میں انہوں نے اس طرح کا ایک پروگرام دیا تھا، بونس پروگرام، تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ بس یہ اب بھاگ چکی ہے۔ تو لوگ ڈاؤٹ فل ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر کوئی نیا بندہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو 1-2 دن ویٹ کر لے، اس کے بعد ان کا پروگرام جو ہے بونس پروگرام کل تک ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ تو 1-2 دن بھی ITP ایپ میں کوئی نیا بندہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ کرے۔ جنہوں نے کر لیا ہے، جس طرح میں نے کیا ہوا ہے، میرے کافی سارے ڈالرز اس میں موجود ہیں اور میری ٹیم والوں کے بھی ہیں، تو جنہوں نے کر لیا ہے وہ تو اب کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر یہ بھاگ جائے گی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جنہوں نے پہلے اس میں ڈپازٹ کیا ہوا ہے۔ تو فی الحال اس کی جو صورتحال ہے نا وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے 1-2 دن میں کیا ہوگا۔ تو باقی میں نے آپ کو ایکسپیرینس اپنا شیئر کر دیا کہ یہ PEC اور ITP کا سارا صورتحال بتا دی کہ کیا صورتحال ہے۔ تو جو PEC ایپ ہے چلنے کو تو فی الوقت ٹھیک چل رہی ہے، یہ ساری ایپس اسی طرح ٹھیک ہی چلتی ہیں۔ PEC 1-2 منٹ میں وڈرا بھی دے رہی ہے، لیکن لوگ اس سے تھوڑے سے اب محتاط ہو چکے ہیں، اور محتاط ہونا بھی چاہیے۔ اور میں سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی کرپٹو ایپس میں انویسٹ کرنا ہے تو محتاط ضرور رہنا ہے، کسی کے پر بھی اعتماد نہیں کرنا، اعتماد کسی ایپ پر بھی نہ کریں، اپنا صحیح موقع دیکھ کر اس سے نکل جایا کریں۔ یہی ان ایپس پر کام کرنے کی جو ہے صحیح جو ٹیکنیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے میں نے PEC پر 20-25 دن کام کیا، 2-3 اکاؤنٹس بنائے مختلف موبائلز میں، اور مجھے $100-150 بچ گیا، تو میں اب اس میں اپنے اکاؤنٹ جو ہے میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، میں نے سب سے اپنے رقم نکال لیا ہے۔ یہ ایپس والے آتے ہمیں دینے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہم سے چھیننے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ کر اس پر چلا کریں۔ تو آخر میں یہی بات کہوں گا کہ ITP میں اگر کوئی نیا بندہ ڈپازٹ کرنا چاہتا ہے تو 1-2 دن اس میں ڈپازٹ نہ کرے۔ باقی آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں تاکہ آپ کو اس کے 1-2 دن کے بعد صورتحال میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو باقی جو PEC ہے اس میں آپ اپنی مرضی کریں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے۔ باقی مجھے اب یہ بڑی سسپیشیس لگ رہی ہے، تو انہوں نے بھاگنا ہے، چاہے 10 دن بعد بھاگیں، 12 دن بعد بھاگیں، یا 5 دن بعد بھاگیں، تو بھاگنے تو والے ہیں، انہوں نے اپنی تیاری تو مکمل کر لیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔